Dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Danas ćemo da pripremimo sočan i mekan kolač sa malinama. Može to naravno biti i neko drugo voće. Uzmite 4 jajeta i odvojite žumanca od belanca. Umutite belanca penasto. Dodajte tu 6 kašika šećera. Jednu kesicu vanilin šećera ili aromu od vanile i nastavite mutiti. Kada sam razmutila šećer, dodala sam i žumanca i još kratko mutila. Sada dodajem 150 ml ulja i 200 ml jogurta. I potom umešajte 2 šolje brašna. Dodajte jednu kesicu praška za pecivo, a to je 10 grama. Prije nego što krenete da pravite ovaj kolač, uključite rernu na 200 stepeni da se zagreva. Sada ovo testo istresite u mali kalup ili tepsiju. I zatim odozgo bogato pospite malinama. Potrebno je 300 grama malina. Odmah stavljamo u rernu da se peče. Posle 40 minuta naš kolač je gotov. Pogledajte koliko je mekan. Ostavit ću ga sada da se ohladi, isjeću ga i poslužiti. Možete posući šećerom u prahu, poslužiti uz sladoled od vanile. Dragi moji, uživajte u ovom super receptu. Ja sam zamutila još jedan ovaj kolač, ali sa breskvama.